मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रशीद अवान। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल किंदी साहब अल मदनी साहब। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और जनाब को बहुत बहुत मुबारक है कि तकरीबन 11 महीने पहले जो इंतखाब हुए जमीयत के, तो उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के सदर जो है चुनेंगे। आपको इस पर बहुत बहुत मुबारक। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपके जहन में क्या क्या मंसूबे हैं जमीयत की फलाह के लिए, जमीयत की बेहतरी के लिए, जो लेकर आपने इलेक्शन लड़ा और इस वक्त आप उन पे चल रहे हैं, वो क्या क्या मंसूबे हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख अब्दुल रशीद साहब आवान, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया आप अपने साथ बात करने का। मैं जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर का एक अज़ा खादिम हूँ और ये जमात बतौर तंजीम पिछले 150 साल से तकरीबन बरसगीर में बिलउमूम और कश्मीर में बिलखुसूस अपने दावती सर्कल को बढ़ाए हुए हैं जी। चूँकि इस जमात के मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद हैं, जिसमें तौहीद बारह ताला की नशर इशाअत जी, रद्द शिर्क व बिदअत और समाज में फैली हुई बुरी रस्में जी, जवानों में इन्हरा, पनपता हुआ इन्हरा, इसी तरह मनशात और ड्रग्स की आगोश में जाने से बचने के लिए जवानों में इस्लाही कोशिशें जी, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की वहदत के लिए कोशिशें और साथ में मुस्लिम असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी मकासद के तहत जी ये जमात 47 से पहले बतौर तंजीम रजिस्टर्ड थी। अच्छा। और इसमें हमारे असलाफ ने काम किया। रियासत गिर सतह की ये तंजीम है जो 47 से पहले जम्मू में भी थी, पुंछ में भी थी जी, रजौरी में भी थी, कश्मीर के बाला इलाकों में भी थी जी, और लद्दाख तक इसका सिलसिला पहुंच चुका था। अच्छा। इब्तिदा में इस जमात का जो दायरा कार था वो तबलीग तक महदूद था जी। 1946 में श्रीनगर में एक मीटिंग हुई उस वक्त के असलाफ के दरमियान जी, जिसमें यह फ़ैसला हुआ कि हमें तबलीग के साथ साथ तालीमी मैदान में भी आगे आना चाहिए जी। फिर 47 का वाक़या पेश आया। अच्छा। जिसकी वजह से कुछ अरसे तक ये सिलसिला रुका, लेकिन फिर फ़ौरन बाद 52-53 में नए सिरे से शुरू हुआ ये दावती काम, कहीं फर्दी इनफरादी तौर पर और कहीं इज्तिमाई तौर पर जी। लेकिन 1956 में इसका बाकायदा तंजीमी इंतखाब वजूद में आया जी, जिसमें मौलाना मुबारकी साहब पहले सदर मुंतखब हुए। अच्छा। और मोहतरम मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन इसके नाज़िम मुकर्रर हुए जी। इससे पहले वाले मरहलों में भी कभी गुलाम मोहम्मद शाहदाद, कभी फजल करीम आसिम, जो बाद में बरतानवी जमीयत अहले हदीस के भी जो है अमीर बने थे। अच्छा। वो भी मीरपुर से थे जी। वो भी जब एक आर पार एक ही था जी, उस वक्त के जमात के सरबराह रह चुके हैं। अच्छा। और बाद में वो जब जमीयत बनी उसके बाद भी वो एक दफ़ा बरतानिया से कश्मीर के दौरे पर आए थे। अच्छा। तो जमीयत मंजिल पर उनका आना हुआ था जी जी। गर्ज इन जो हमारे उलमा ने तालीम के साथ साथ तंजीम और तबलीग के साथ साथ तंजीम और तालीम पर तवज्जो दी। अच्छा। उसके नतीजे में 1960 में बरबरशाह के मकाम पर एक क़िता अर्ज़ी लिया गया जी, 2 कनाल 2 मरला है तकरीबन। अच्छा। और बाज़ाब्ता तौर पर वो रजिस्टर्ड हुआ और वहाँ पर 70 की दहाई में तामीराती काम शुरू हुआ और जमीयत का जो दफ्तर है वो गाँव कदल में किराए के कमरों में हुआ करता था, चल रहा था जी। 77 की दहाई में ये जमीयत बिल्डिंग का पुराना पोर्शन तामीर हुआ जी, और फिर जमीयत ऑफिस वहाँ मुंतकिल हुए। अच्छा। इसमें हमारे कई बरगज़ीदा हस्तियों ने काम किया, जिनमें सारे फेरे थे मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन जी, इसी तरह है हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान नूरी साहब, मुंशी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, इसी तरह महिदीन गानी हैं, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद कुडे साहब जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी थे जी, और इसके सेक्रेटरी जनरल भी रहे। अच्छा। मोहतरम गुलाम नबी हारून साहब थे, अब्दुलसलाम वली साहब थे, और ये सारे जो हैं इस दुनिया से अब मेरे ख्याल में, हाँ, ये अक्सर अब इस दुनिया से रुखसत हो, सब रुखसत हो चुके हैं जी।
65 में उन्होंने बरबरशा के मकाम पर दारुल कुरान वल हदीस खोला। अच्छा। 65 से 78 तक 4 दफ़ा ये इदारा खुला और 4 दफ़ा बंद हुआ। और गुज़श्ता दिनों मौलाना अब्दुर्रहमान टिकरी साहब की वफ़ात हुई, जो इसके अवलिन असातिज़ा में से थे। अच्छा। हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब जिन्होंने आज यहाँ बात की थी जी, और हमारे साहब का सर गुलाम अहमद भट्ट साहब भी जी उस इदारे के पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 4 दफ़ा अदारा बंद हुआ और चला, ये बंद क्यों हुआ करता था? हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है। उस वक्त 3 चीज़ें दरपेश थी जमात को जी। कभी तालिब इल्म मिलते थे, उस्ताद नहीं दस्तियाब होता था। अच्छा। कभी उस्ताद दस्तियाब होता था, तालिब इल्म शरई इल्म की तरफ मुतवज्जह नहीं थे। जी जी। कभी दोनों होते थे लेकिन वसाइल नहीं होते थे। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं था? सरकार की तरफ से मसला नहीं था। अच्छा। बल्कि ये 3 बुनियादी अवामिल जो मेरी तारीख पर नज़र है उसके तहत, कभी उस्ताद नहीं मिलता था, कभी तालिब इल्म और कभी वसाइल नहीं। जी जी। तो इनकी वजह से ये 77 तक 4 दफ़ा बंद हुए। अच्छा। 77 में कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस थी जो इसके आसपास में, जो कंगन में थी। अच्छा। जिसमें बहुत से उलमा बाहर से भी आते, जिसमें अबुल कलाम साहब भी थे, अबुल कलाम साहब माशाल्लाह, जो अभी दिल्ली में हैं, जिंदा है 22 साल की उम्र में। अच्छा। मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन के दोस्तों में, साथियों में थे जी। तो वो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बारिश हुई तो वो क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई। फिर जमीयत मंजिल पर ही एक मुतबादिल कॉन्फ्रेंस की गई। अच्छा। जिसमें अबुल कलाम साहब ने उनसे कहा कि आप लोगों के पास वसाइल हैं, अफराद हैं, आप तालीम क्यों नहीं शुरू करते? अच्छा। तो फिर वहाँ से जो है ना एक ऐसे मनसूबा तश्कील दिया गया जिसके नतीजे में फिर अलकुलियत सल्फिया वजूद में आया। अच्छा। हाँ, इस वक्त हम बैठे हुए हैं। नहीं, बरबरशा में। अच्छा। वो अलकुलियत सल्फिया वजूद में लाया गया। और आपके हैरत की बात यह है कि शेखुल हदीस उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, उनके फर्जंद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, शेख सफीर रहमान मुबारकपुरी वगैरह ने इसका पहला सिलेबस तश्कील दिया। अच्छा। और इसमें मौलवी इस्माइल असरी साहब मऊ में थे, तो मौलाना नूरुद्दीन की खत किताबत उनके साथ थी जी। और वो उन उलमा के साथ राब्ते में थे, तो पहला सिलेबस उनके ज़रिए से बनवा कर लाया गया। अच्छा। और एक इंकिशाफ है ये कि अभी हमारे मुख्तार साहब अपने सलफ़ की तारीख़ को मरतब करने में बड़े हैं, तो ऐसे हमें सबूत मिले कि उस वक्त मौलाना सफीरान मुबारकपुरी भी अलकुलियत सल्फिया में काम के लिए तैयार हो गए थे। हामी भर ली थी उन्होंने, लेकिन बाद में क्या वजूहात हुए वो अमलाया नहीं जा सका। लेकिन जब अलकुलियत सल्फिया बना तो इसके पहले उस्ताद मौलाना जमालुद्दीन असरी मुंतखब हुए। अच्छा। दूसरे उस्ताद मौलाना मोहम्मद इस्माइल असरी हुए और मार्च अप्रैल 1978 में इसको बाज़ाब्ता तौर पर बरबरशा में शुरू किया गया। अच्छा। इब्तिदा में मौलवी इस्माइल असरी साहब को ही उम्मीद रखा गया, लेकिन दूसरे साल मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन इसके पहले प्रिंसिपल बने जी। और तब से अल्हम्दुलिल्लाह अलकुलियत सल्फिया अब तक रवां दवा है। बीच में 90s के कुछ सालों में कुछ महीनों के लिए ये इदारा बंद हुआ था, हालात का शिकार हुआ था जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 36 से 40 तक इसके जो है बेज अब तक फारिग हो चुके हैं। इस जो इदारा है जिसका आप नाम ले रहे हैं, कुलियतुल सल्फिया, तो इसमें इस वक्त कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं? अलकुलियतुल सल्फिया 78 से शुरू हुआ। उस वक्त इसमें अदना और ऊला से शुरू हुआ था। अच्छा। और 8वीं पास तालिब इल्म को दाखिला मिलता था जी। लेकिन मरूर ज़माना के साथ इसको आलमी यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हक किया गया, जैसे मदीना की जामिया इस्लामिया और रियाज की जामिअतुल मलिक सऊद जी, या अब हिंदुस्तान में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जी। तो फिर तकाज़े हुए, बाज़ाब्ता एक सिलेबस रिव्यू हुआ और अब इसमें सानविया यानी हायर सेकेंडरी क्लास, आलिया यानी ग्रेजुएशन और फजीला ये उसके बाद वाले मरहले हैं जो तो 7 साल का है इस वक्त। पहले 8 साल का कोर्स था, अब उसको शार्ट करके 7 साल में तब्दील किया गया। बच्चियों का जो कॉलेज है उसमें इस वक्त कितनी बच्चियां हैं और वो क्या क्या वहाँ सिलेबस? फिलहाल मैं आपको अलकुलियत सल्फिया बुनियादी के हवाले से 2-4 बातें और आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 78 में जब ये खुला तो इसका पहला बेज में मौलाना मोहम्मद रमज़ान अल-बुज़लवी, मौलाना अब्दुर्रहमान वगैरह थे, मौलाना मोहम्मद सलीम साहब मदनी। अच्छा। और दूसरा बेज जो 79 का था उसका मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा। उसका मैं ज़ाहिर तालिब इल्म, मैं उन खुश नसीबों में जिसे दूसरे साल ही पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल तक पढ़ने के बाद मुझे जामिया इस्लामिया में जो है दाखिला मिला, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के सारे मरहले तय किए। अच्छा। इस दौरान यहाँ पर बहुत नशेब व फराज आए। फिर जमीयत मंजिल में
کام کی رفتار کی تیزی اور دوسری وجوہات سے الکل سلفے کو ادھر شفٹ کیا گیا. اچھا. اس کو مومن آباد کہتے ہیں, بٹمالو کے علاقے میں ہے. جی جی. یہاں پر 25-26 کنال زمین جمعیت نے خریدی. اچھا. اور یہاں پر یہ بلڈنگ, پرانی بلڈنگ تعمیر کی گئی اور یہاں اس کو شفٹ کیا گیا. جی. اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد 90s میں بمنا کے مقام پر مولانا شوکت صاحب کے دور میں الکل سلفے للبنات شروع کیا گیا. اچھا. جو بعد میں جمعیت منزل پر منتقل ہو, اور الحمدللہ ہم نے پچھلے 8-10 سال میں بمنا کے مقام پر اس کے لیے 3 بلڈنگ ہیں, جس میں ایک 5 منزلہ بھی ہے. اچھا. 3 منزلہ 4 منزلہ بھی ہے اور 2 منزلہ مسجد ہے. جی. وہاں اس کو شفٹ کیا اور اس وقت وہاں پر 700 بچیاں زیر تعلیم. 700 بچے. 700 بچے ماشاء اللہ. اور جس میں 10 سے 12 گروپ ابھی تک گراؤنڈ میں جا چکے ہیں واپس فارغ. اچھا. بیچ جانا. تو مطلب جو بچیاں اس جگہ سے فارغ ہو کر گئی ہیں وہ کون سی ڈگری لے کے یہاں سے فارغ ہو؟ وہ وہاں سے گریجویشن فضیلت کی ڈگری لے کر گئی ہے, جس کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سی بچیاں اس وقت معنوں میں ایم اے کر رہی ہیں. اچھا. بہت سے معنوں میں کر رہی ہیں, بہت سے عربی ڈپارٹمنٹوں میں کر رہی ہیں, اور بہت سے اب الحمدللہ سروس کی میں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ادارے میں زیادہ تر بچیاں تو کشمیر کی ہی ہوں گی, لیکن کن کن علاقوں سے بچیاں نہیں آ رہی ہیں جو آپ میسیج دینا چاہیں اس ہمارے چینل کے مادھیم سے کہ بچیوں کو اس ادارے کے لیے بھیجو؟ جس وقت بمنا میں یہ چل رہا تھا اس وقت صرف سری نگر کی بچیاں آ سکتی تھی جو شام کو گھر جاتی تھی, کیونکہ ہاسٹل فیسلٹیز نہیں تھی. جی. بعد میں جب اس کو دوسرے اضلاع کا بھی مطالبہ بڑھا جی کہ بھائی ہماری بچیوں کو بھی لو, جی. پھر ہم نے اس کو بربرشہ کے مقام پر منتقل کیا, اور وہاں پر ہاسٹل فیسلٹی بھی تھی. اچھا. لیکن پھر بھی تنگی اتنی تھی کہ زیادہ بچیاں نہیں لے سکتے تھے. جی. پھر کیا نام ہے, جب یہ بڑی بلڈنگ ہم نے بنائی بمنا میں, جی. بچوں کو وہاں شفٹ کیا, تو اللہ کا فضل ہے لداخ صوبے سے, جموں صوبے سے, کشمیر صوبے کے تقریباً ہر علاقے سے جو ہے نا اس وقت, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کم ہے جی. کہیں سے زیادہ ہے, لیکن ہے. مطلب مجھے اس وقت یاد ہے کہ ایک دن میں جمعیت منزل میں داخل ہو رہا تھا, جی. چھٹی کا دن تھا, میں نے وہاں پر 4 بچیاں دیکھی برقع پہنے ہوئے. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا راستہ بند تھا, ہم لوگ لیہ سے جہاز میں اڑے میرے خیال میں چندی گڑھ کے لیے. اچھا. اور چندی گڑھ سے ہم یہاں آئے. ہم نے کہا کیوں؟ کلیہ سلفے میں ایڈمیشن کے لیے. ایڈمیشن. تو ہم نے سب بچوں کے لیے انٹرنس رکھی تھی, جی. لیکن ان بچوں کی یہ تڑپ دیکھ کر کے ہم نے بغیر انٹرنس کے ان کو کلاسوں میں بٹھا سب کو داخلہ دے دیا. تو اس وقت یہاں لداخ کی بچیاں ہیں, کچھ جی. پڑھ کر کے اس سال جب ہم لداخ کا دورہ کیا تو ہمیں لگا کہ یہاں کی بچیاں وہاں پڑھا رہی ہیں. جی جی. اسی طرح پنچ کی بچیاں ہیں, مینڈر کی بچیاں ہیں. یہاں پر رجوری کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن مینڈر اور پنچ کا تو کنفرم ہے. اچھا. وہاں کی بچے ہیں. جموں کی بھی 2-1 ہیں, ادھمپور سے بھی ہیں 2-4 بچے ہیں. اچھا. کشتواڑ سے ہیں, ڈوڈا سے ہیں, رامبن سے ہیں. گویا ریاست بھر سے ہاں ہر جگہ سے اس کالج میں اس وقت جی 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 زیر تعلیم ہیں. جی. اور اس کے علاوہ بھی خوش نصیبی یہ ہے کہ الحمدللہ جموں کشمیر میں مختلف جگہ پر جمعیت کے اہتمام سے یا جمعیت سے منسلک افراد کے اہتمام سے بچوں کے مدارس ہیں. مثلا پنچ میں کنئی علاقہ ہے, جی جی. وہاں ہمارے عبدالباقی صاحب دارالسنہ میرے خیال میں بچوں کا ادارہ چلا رہے ہیں. ہمارے جموں جب نیشنل ہائی وے پر جاتے ہیں تو جہاں پر وہ آتا ہے نا پیٹھیال کا جی جی جو درہ, اچھا. اس کے اوپر پیدل 5 کلومیٹر کا سفر ہے. وہاں پر دور القرآن والسنہ مدرسہ ہے. اچھا. 300 بچیاں اس میں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. اور وہاں پر جب جموں سے آتے ہیں تو بائیں طرف ایک علاقہ ہے, وہاں پر المعہد الشرعی ہے, وہاں پر بھی تقریباً 100 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں. اچھا. پھر جب پوگل کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر المعہد الاسلامی للبنات ہے کنڈا میں. جی. اسی طرح بنات الصالحات امناڑی میں علاقے میں ہے. جب ہم اسلام آباد میں آتے ہیں, کھنبل سے پہلے ہرناگ کی جگہ ہے, وہاں پر جماعت کا ادارہ ہے معہد الہدا لتعلیم البنات. جی جی. تو وہاں پر 250 بچیاں پڑھ رہی ہیں, اور ان کی بھی اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے بڑگام, اس میں ہاں بڑگام میں بھی کھا کے مقام پر, اور بھانڈی پورہ میں بھی ماشاءاللہ بچیوں کے ادارے. ڈاکٹر صاحب, جو یہ جمعیت اہل حدیث ہے آپ کی نظر پوری ریاست پہ ہے, بلکہ آپ تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں. جموں کشمیر میں وہ کون سا علاقہ آپ کی نظر میں ہے جہاں جمعیت کمزور نظر آ رہی ہے, جہاں کچھ کرنے کی مزید کافی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کٹھوا ہے, سامبا کے علاقے ہیں, جی. ادھمپور کے دور دراز علاقے ہیں, ان میں گمرجوری کے دور دراز علاقے ہیں, ان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کشتواڑ کے بھی کچھ دور دراز علاقے ہیں جن میں جمعیت کا ابھی تک اثر رسوخ زیادہ نہیں ہے. جی. کشمیر میں اوڑی ہے, کرنا ہے, اچھا, ٹنگدار جیسے علاقے ہیں, یا گریز جیسے علاقے ہیں, ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے, ان میں کام کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟
جی انشاءاللہ اس جماعت کا دائرہ روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے جی. اور ہماری دعوتی ٹیم ہے، چونکہ جمعیت میں ایک روایتی طریقہ یہ رہا ہے دعوت تبلیغ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب ہماری ذیلی کوئی اکائی طلب کرے کہ بھائی یہاں خطبہ بھیجو، یہاں دعوتی ٹیم بھیجو، قافلے بھیجو، ہم بھیجتے ہیں وہاں پر. لیکن اس ٹرم میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم روایتی طریقے سے ہٹ کر کے، چونکہ یہ امت ہے، امت دعوت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اس حوالے سے قوم کا ہر طبقہ جس مسلک جس دین سے وہ منسلک ہو، جمعیت اہل حدیث بحثیت دائی تنظیم اس کا وہ مدعو ہے، یعنی اس کی دعوت کا دائرہ کار ان تمام فئات تک ہے، گروپوں تک ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دعوتی ایسی ٹیم تشکیل دی جائے جو دوسرے لوگوں تک جائے اور ان تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدا میں جائے. اس سال سرما میں ہم نے جموں میں بھی اس کا ایک تجربہ کیا. ہم جماعت کی مساجد سے ہٹ کر دوسروں کی مسجدوں میں بھی گئے، اچھا، ان کی انفرادی اور ملاقاتیں بھی کی اور ان کے ساتھ شیئر کیا کتاب و سنت کی تعلیمات کو، توحید اور سنت کی تعلیم کو ہم نے ان تک کیا اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ ایمان کے پیاسے ہیں، لیکن ہے کوئی جو ایمان کا اس سرچشمہ میٹھے سرچشمے سے جو ہے نا پانی کا گلاس لے کر کے ان کو جائے اور ایمان کی پیاس بجھائے، ان کے ایمان کا جو ہے وہ لذیذ شربت ان کو پلائے. لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کو تڑپ ہے، لوگوں کو تڑپ ہے، لوگوں کو تمنا ہے. ابھی میں آپ کو جموں کا ایک تجربہ بتاتا ہوں. ایک جگہ جب ہم نے کتاب و سنت پر مبنی صحیح صاف شفاف تعلیمات بتائی تو ایک جوان کھڑا ہوا. اچھا، اس نے کہا بچپن سے یہی میرے دل میں تھا، لیکن مجھے زبان نہیں مل رہی تھی، میں یہ کیسے کہوں، اچھا، کیسے میں ادا کروں. آج جب آپ نے بولا تو مجھے لگا کہ یہی میرے دل میں تھا اور یہی میں چاہتا تھا. لیکن اپنے آس پڑوس میں دیکھ کر کے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ جو دل میں میرے اسلام کی ایک تڑپ تھی میں اس کے تقاضے نہیں دیکھ رہا تھا. اور آج آپ سے مجھے ایک حوصلہ ملا ہے کہ شاید ہمیں صحیح اسلام ملے گا. ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو ہیں کہ جو یہ روشنی کا چراغ لے کے آپ علاقے میں نکلے ہیں، اس سے زیادہ امت مسلمہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اور ان کو دین کی روشنی نصیب ہو. آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ہمیں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے سننے کی کوشش کی. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک عام چھوٹی سی بات سے فائدہ پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.